واس پاتریوت سالش 2014 ماشین گاز بنزین می باشد دو بکی بنزین و دو بکی گاز داشته است ماشین از روی معلومات های راننده این آینه کفاش سیاه شیشه این داخل سالن 4 الکتروپاکت سنتر زمک این коробкаш механик монитор сиденьёш обогрев кондиционер печкаш кор мекунад пробегиша ҳозир мефаҳмем пробегиша ҳозир фаҳмида боз ба шоҳи шумо маълумот медиҳем ин дохили салони мошин ин дохили салонашам кафое меям сиденьёш обогрев دیده شده همه بالونش در حالت خوب این پهلوانیکای قفا 4 پهلوانیکای قفا موتور 28 سوزشواری گاز بنزین این расходش 10 لیتر گاز به 10 لیتر گاز به چقدر расход 10 لیتر 85 کیلومتر 10 لیتر گاز به 80-85 کیلومتر شهر و 11 لیتر بنزین این گازش یورو 14 یورو 5 گازش یورو 5 میدن این چه خیلی که دیدی ساده حالت موتور ماشین пробегаш 113,000 километр нархи мошин 100,000 сом бо савдо мешавад телефон барои маълумот 91 284 0408 ёдовар мешавем раҳсамош кишам дохили ҳамун 100,000 сомон пул бе Opel Caravan солаш 96 این چه خیلی که دیده سوزه از کفای ماشین این داخل سالن من коробка механик магнитофон кондиционер печкаш кор мекунад пробегаш 301,000 километр ҳолати салони мошин این حالت سالن کفای ماشین بالونش در حالت خوب بگش هم میبینیم این بگش ماشین خیلی که دیده سادید بالونی گاز موتور 1.6 سوزشواری گاز بنزین расходаш 10 تا گاز به 105-110 کیلومتر میگردد این چه خیلی که دیده ایستاده حالت موتور ماشین нархи ماشین 32,000 сом бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 630 0019 Opelашка солаш 2004 این از کفای ماشین داخلی سالن دو الکتره коробка механик CD player دو airbag пробегаш 242,000 километр این حالت салони ماشین сиденьёш кожаный мебошад این حالت салони кафои ماشین балонаш дар ҳолати хуб
این بگذش این بالونی گذش احت زپاس کرد بالون 35 لیتره بالون گذش موتور یکوشش سوزشواری گاز بنزین گذش یورو 4 راست خودش نده؟ راست خودش 10 تا گفتی 120 کیلومتر میگرده این خیلی که دیده ایستاده هولتی موتوری ماشین нархи мошин 50000 сом бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 919 11 11. Opel Astra G солаш 2002. Хелаки дида истодем. Рангаш серебро. Мерин از کفای ماشین داخلی سالن دو الکتروپاکت دو ایربگ این سی دی پلیر коробкаш механик пробегаш 144000 километр این حالت سالن ماشین мотор 1.6 инжектор сӯзишворӣ газ бензин газаш евро 4 газаш евро 4 расход чанде расходаш 10 та гази 100 километр мегардад менин чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин нархи мошин 50000 сом бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 844 8008 Opel Caravan G солаш 99. داخلی سالن چه خیلی که دیده شده در حالت خوب коробкаш механик این سی دی پلیر دو ایربگ пробегаш 430000 کیلومتر این دری پیشش الکتری میباشد دو دری پیشش خیلی که دیده شدید بالونش در حالت خوب این حالت سالن کفای ماشین بسیار در حالت خوب این شتارک کفاش بگذش از میبینیم من اینجا بالون گاز موتور چند؟ موتور 1.6 1.6 سوزشواری گاز بنزین расходаш чанде? расходаш 10 та гази 100 километр мегардад ин чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин чанд пул гузоштед нархи мошин 43000 сом бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 609 71 70 Opel Astra G солаш 99. چه خیلی که دیده ایستاده بالونش در حالت خوب منه ساتکه میگردنه این داخلی سالن دو الکتروپاکت коробкаш механик سی دی پلیر пробегаш пробег 261000 کیلومتر این حالت سالن ماشین این حالت سالن کفای ماشین
این bagajаш خیلی که دیده سودید این گازش تابلت که мотор якушаш расой сӯзишвори газ бензин расходаш 90-95 св 10 литр газ 90-95 километр мегардад ин чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин нархи мошин 38 000 сом бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 609 71 70 Opel hatchback солаш 97 балонош дар ҳолати хуб соҳибашми ин дохили салон коробкаш автомат сидиплин пробегаш 172 000 километр ин ҳолати салони мошин ин ҳолати салони кафои мошин мотор якушаш простой сӯзишвори газ бензин расходаш 10 газ 110-120 километр мегардад ин чӣ хеле ки дида истоди ҳолати мотори мошин нархи мошин 35 000 сом бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 737 22 90 Opel бечке солаш 2000 داخلی салон коробкаш механик دو айробеки пеш CD плеер кондиционер пешкавош кор мекунад пробегаш 271 000 километр ин ҳолати салони мошин ин ҳолати салони қафои мошин Ты баллон запас киша. Мотор якушаш, якатек, сӯзишвори бензин. Расходаш 6.7 литр 100 километр мегардад. Ин чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин. нархи мошин 35 000 сом бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 88 72 88 мини копер солаш 2002 мошин якдаре داخل салон коробкаш механик буда ин ойнош электропакет центр замок ин фарош инҷа ҳама функсияҳои мошин ин ҳолати салони мошин ҳолати салонашам бисёр дар ҳолати хуб ин ҳолати салони қафои мошин пробегаш 168 000 километр мотор якушаш сӯзишвори газ бензин газаш евро 4 расходаш 10 литр газ 100 километр мегардад ин чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин
نومه واسه ماشین нархи мошин 40000 сом бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 919 83 33. Opel Omega солаш 95. خیلی دیزای داخلی سالن، коробкаш механик, CD player, 2 airbag, пробегаш 336,000 километр. این حالت سالن ماشین. شمی؟ این حالت سالن کفای ماشین. мотор 1.8 سوزشواری گاز بنزین، расходаш 10 تا گازگیری 85 کیلومتر میگردد. این خیلی که دیدی سوزش حالت мотори ماشین. мотор 2 1.1 سوزشواری گاز بنزین، расходаш 10 تا گازگیری 90-95 کیلومتر میگردد. این خیلی که دیدی سوزش حالت мотори ماشین. нархи мошин 22000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 773 36 48. Opel Zafira солаш 2004. این داخلی سالن 4 الکتروپاکت، اینجا مانیتور، CD player، коробкаш механик، 2 تا airbagش هست. پروبگش 222,000 کیلومتر. این حالت سالن ماشین. این آینه‌های قفای سیاه شیشه بودن، 1 سالینه. این حالت سالن قفای ماشین. یادآور میشیم بالونش هم در حالت خوب. мотор 1.8 1.1 سوزشواری گاز بنزین. расход چنده؟ گاز با расход چند؟ расходи газ 10 литр газгирӣ 90 километр мегардад. این خیلی که دیده ایستادید حالت мотори ماشین. یادآور میشیم سنجی تکنیکی و سیاه شیشه 1 سالینه میباشد. нархи мошин 52000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 918 45 54 00. Mercedes Benz очки солаш 2001. خیلی که دیده ایستادید балонаш дар ҳолати хуб. این از کفای ماشین. داخلی سالن این سیدینیش لیفت، سیدینی لیفت، کانسنیرش کار میکنه، سینتر زمک، سیدینی های پیش ابگریف، این CD player، коробкаш автомат، 4 الکتروپاکت. пробегаш 226,000 километр. این حالت سالن ماشین، سیدینیاش کاژنی میباشد.
این حالت سالن قفای ماشین. بگاش این بالونی گذاش. این حتی زپاسکش هم هست. Motor sevdi, sözleşmeli gaz benzin, gazaş evre çol. Rasxodi gaz, dağıtı gaz 75-80 میگردد. خیلی که دیده ایستادید حالت موتوری ماشین. نرخ ماشین 80,000 سوم با سودا میشه. تلفن برای معلومات 92 833 53 53. Mercedes Benz düzüm kuzov. Solaş 98. Komplektasiyаш klasik мебошад. Балонош дар ҳолати хуб. ин намуд аз қафои мошин. داخل салон пробегаш 260,000 километр. монитор, CD player, коробкаш механик, ду дари пеш электропакет. این حالت سالن ماشین. ابولی سیدنی ها خیلی روی کشهای زمانهای کشتگی. این حالت سالن قفای ماشین. ساختار میم. این یحت بالونی گاز. یحت زپاسکش. این بالونی زپاسکش. موتور اکوهاش سوزشوری گاز بنزین گازش یورو 4. расходаш дата газгирӣ чанде? 10 газгирӣ 100 километр мегашад. нархи мошин 55,000 сомон бо савдо мешавад. Mercedes Benz 124 кузов. Солаш 94. داخل سالن коробкаш механик, ду электропакет, CD player, кондиционер пешкош кор мекунад. пробегаш 400,000 километр. ин ҳолати салони мошин. ин ҳолати салони қафои мошин. این خیلی که دیده ایستادید بگیج ماشین. اینجا هم یحت بالون زپاسکش است. موتور 250 سوزشوری دیزل. расходаш 7-8 لیتر به 100 کیلومتر میگردد. این خیلی که دیده ایستادید حالت موتوری ماشین. нархи мошин 27,000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 896 63 66. мошин навбати мо Grand Vitara солаш 2006. балонош дар ҳолати хуб.
یعنی از کفای ماشین داخلی سالن 4 الکتروپاکت سنتر زمو коробкаш механик ду сидени пеша багреф CD плеер пробегаш калиташ набудаст ҳозир мефаҳмем ин ҳолати салони мошин сидениҳош кожини буданд ин ҳолати салони қафои мошин аввали сидениҳо мана хеле рӯи киши кожини киштагӣ мана این بگاژش خیلی که دیده ایستاده بگاژ ماشین اینجا مایده کرده دام کرد تو وای هاش هست мотор 2 سوزشواری بنزین расходаш 2000 لیتر بنزین و 100 کیلومتر میگردد داخل شهر به این چه خیلی که دیده ایستادید حالتی موتور ماشین нархи мошин 76000 сом бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 200 24 44. Toyota Camry американка солаш 2011. ин дохили салон 4 электропакет сентр замок این سیدینوش لیفت коробкаш автомат CD плеер монитор пробег чӣ мефаҳмем این ҳолати салони мошин чанде 160 пробег 160000 километр мудад این сидениҳош кожин намебошад این ду айрбака мультирол ҳама наворотҳои ин замона обогрев сидений این задни камера این 4 патронникҳои қафо мотор 2.5 сӯзишвори газ бензин расходаш 10 та газгирӣ 80-85 та мегардад این чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин нархи мошин 125000 сом бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 953 54 54. Chevrolet Spark солаш 2012. این ماشین یک دره دو دره بناست از کفاش балонаш дар ҳолати хуб дохили салона мебинем 4 электропакет коробкаш автомат CD плеер кондитсионераш кор мекунад пробегаш хай маълум не ман ин ҳолати салони мошин бисёр дар ҳолати хуб ду айрбака мультирол این ҳолати салони қафои мошин пробегаш 69000 километр мотор 1.2 сӯзишвори бензин расходаш 5 литр бензин ва 100 километр мегаштад این چه خیلی که دیده ایستاده حالتی موتوری ماشین بسیار حالتش خوب нархи мошин 68000 сом бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 644 40 00. Kia K5 солаш 2011. ماشین وگان بوده است.
балонош дар ҳолати хуб. дохили салон, 4 электрик пакет, сентр замок, коробкаш автомат, 2 сидени пеша багриф, CD плеер, монитор, ҳама наворотҳои ин замона, 2 айрабака, мультирӯл, ин сидениҳоша багриф. мошин дар ҳолати хуб. ин ҳолати салони қафои мошин бисёр дар ҳолати хуб. пробегаш 120 000 километр. мотор 2, сӯзишвори бензин, расходаш 8 литр ба 100 километр мегардад. ин чӣ хеле ки дидаед, ҳолати мотори мошин бисёр дар ҳолати хуб. нархи мошин 105 000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 36 89 89. Chevrolet Spark, солаш 2011. мошин корейский. балонош дар ҳолати хуб. дохили салон, 4 электрик пакет, коробкаш автомат, CD плеер, ин сидениҳош кожини мебошад, мультирӯл, 2 айрабака. ҳозир пробегашам мефаҳмем. пробегаш 162 000 километр. ин ҳолати салони мошин. ин ҳолати салони қафои мошин бисёр дар ҳолати хуб. мотор 1.2, сӯзишвори бензин. расходаш чанде? 5 расходаш 5 литр бензин 100 километр мегардад. чӣ хеле ки дида истодед, ҳолати мотори мошин. нархи мошин 65 000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 780 99 00. Hyundai Avante, солаш 2011. балонош дар ҳолати хуб. мотораш CDI будааст. ҳозир дохили салонро мебинем. ин дохили салон, 4 электрик пакет, сентр замок, коробкаш автомат, титроник, CD плеер, монитор, сидениҳои пеша багриф, мультирӯл, айрабак, калиташ стоп стар. ҳама наворотҳои ин замона. ин сидениҳош кожини сиёҳ мебошад. сидениҳош лифт. ҳама наворотҳои ин замона бисёр дар ҳолати хуб. ин ҳолати салони қафои мошин. ҳолати салони қафои мошинам бисёр дар ҳолати хуб. ин багажаш. ин балони запаскаш. мотор 1.6, сӯзишвори бензин. расходаш чанде? расходаш 6 литр. расходаш 6 литр. 100 километр мегардад. чӣ хеле ки дида истодед, ҳолати мотори мошин бисёр дар ҳолати хуб. нархи мошин 92 000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 832 77 40. мошин навбати мо Nissan
солаш 2012. ماشین وگان نمی باشد. تا حد امکان میفهمیم. این قفاشنده دوتا پهرانیکای قفا شده است. نیسان التیمه. این 4 الکتر پکت، سنتر زماک، коробкаш автомат, монитор, пробегаш 74000 км. CD плеер, ҳама наврота ин замона 2 аэрбэк мультирол. ҳолати салон дар ҳолати хуб. ин ҳолати салони тафои мошин бисёр хуб. мотор 2.5 34 бензин. нархи мошин 135000 сом бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 900 04 40. Mercedes-Benz 221 кузов. Солаш 2007. Мошин вагонный. Баллонаш дар ҳолати хуб. این از قفای ماشین. داخلی سالن 4 الکتر پکت. багажош یعنی сиденияи пеш обогрев, кондиционер, лифтои сидени. пробегаш 173000 км. монитор, CD плеер, ҳама навротои ин замона. бисёр аҷоиб. ин коробкаш автомат мана дастчанде. ин сиденияш кожия мебошад. ҳама навротои ин замона. این حالت سالن قفای ماشین بسیار در حالت خوب. یعنی دو سیدینی قفاشنده منیتوراش هست. من اینجا هایکده میشود. من این مینی بر سیدینی قفای هم لیفت سایبش پیشنده. درش خودش میکشد. موتور 6 سوزشواری بنزین راست خودش 16-18 لیتر به 100 کیلومتر میگردد. با وایهاش ماشین‌سازی موتور به قوت توربین‌های موتور. خیلی که دیده ایستاده حالت موتوری ماشین بسیار در حالت خوب. нархи мошин 250000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 990 00 00. Mercedes-Benz сечка солаш 99. Elegance. Скафои мошин داخلی سالن سیدینیاش لیفت. пробегаш 146000 километр. магнитофон, коробкаш автомат, 4 электропакет, 2 аэробэки пеш. این حالت سالن ماشین سیدینیاش کاجی سیاه ماشین. این حالت سالن قفای ماشین بسیار در حالت خوب. موتور 2
سوزشواری بنزین расход چند تا بنزین بود؟ расходش 10 تا 100 تا میگردن. این حالتی موتوری ماشین. نرخ ماشین 100,000 سوم با سودا میشه. تلفن برای معلومات 92 769 41 45 92 744 09 11. اوپل زفیره بی سالش 2008. ماشین واگونی می باشد. ماشین شویتسی بوده. رسو 10 روز پیش از واگون فرامدگی این نوار برای اون شخصانی که اکا ماشینی واگون گیرتان میگه من این نوار این بالونش در حالت خوب دو الکتروپاکت коробкаш механик CD плеер دو سیدینی پیشش اباگریف سنتر زموک پرابیگش 176,000 کیلومتر دو ایربکه مولتی رول این حالت سالن ماشین سیدینیش در حالت خوب мотор 1.8 екатек сӯзишвори бензин расходаш 8 литр бензин ба 100 км мегардад. ин чи хеле ки дидаи солин ҳолати мотори мошин нархи мошин 67000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 846 30 06. опел хеҷбек солаш 95. این چند بولین؟ 35,000 سالش 95. من حاضر میبینیم این بگاژش این گازش تابلت که داخلی سالن پرابیگش 188,000 کیلومتر CD پلیر коробкаш механик دو ایربگ من این سیدینی هاشم در حالت خوب این حالت سالن کفای ماشینم در حالت خوب 4 بالونم در حالت خوب мотор 1.6 простой сӯзишвори газ бензин расходи газ 10 та газ 100 км мегардад. чӣ хеле ки дидед ҳолати мотори мошин нархи мошин 35,000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 740 30 01. зафира б солаш 2006. балонаш дар ҳолати хуб. ин ойнаҳош сиёҳшише. дохили салон 4 электропакет коробкаш автомат CD плеер сидениҳои пешабагриф пробегаш 175,000 километр ду айробаг мультирол. ин ҳолати салони мошин ин ҳолати салони қафои мошин бисёр дар ҳолати хуб.
нархи мошин 80000 сом бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 948 22 22. Honda Civic солаш 2012. Балонош дар ҳолати хуб. дохили салон 4 электропакет, сентр замок. пробегаш 186000 километр. мен CD плеер ҳама наворотҳои ин замона сиденёш абагриф буданд. ин кожни мебошад сиденёш. ин ҳолати салони қафои мошин дар ҳолати хуб. ин задни камераш ҳам будааст. мошини россия. перегонка дамудагӣ. рахтамошкаш 12000 сом будааст. мотор 1.8 сӯзишвори газбензин 100 евро 4 евро 4 рахтодаш дахта гахти 100 км мегавад. хеле киди истаде ҳолати мотори мошин. нархи мошин 85000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 808 15 96. агар раҳсамошки ки бошад 95000 сомон. Opel Combo солаш 96. ин балонош дар ҳолати хуб. дохили салонро мебинем. дохили салони мошин коробкаш механик, CD плеер, пробегаш 291000 км. ин ҳолати салони мошин ва ин ҳолати салони қафош. ҷои боркашониш. балони газашам даст. мотор 1.6 сӯзишвори газ бензин дастходаш 10 та газ киди 80-85 та мегардад. ин чӣ хеле ки дида истодаед ҳолати мотори мошин 1.6. нархи мошин 25000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 98 547 45 15. Kia K7 солаш 2010. балонош дар ҳолати хуб. ин дохили салон 4 электропакет, сентр замок, коробкаш автомат, CD плеер, монитор, ҳама наворотҳои ин замона, 2 аэробаг, калиташ стоп старт. пробегаш ҳам бифаҳмем. пробегаш мепурсим. ин сиденёш лифт буда. ин ҳолати салони қафои мошин. мотор 2.7 сӯзишвори бензин расходаш 10 сахта мегардад. чӣ хеле ки дида истоде ҳолати мотори мошин. пробегаш 86000 км. нархаш 125000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 737 18 18. Hyundai Sonata солаш 2010.
ماشین وگانی بالونش در حالت خوب آینه سیاه شیشه این داخلی سالن 4 الکتر پکیج سنتر زمک همه نوارات های این زمانه سی دی پلیر منیتور این کلیتش ستاپ ستار сиденьёш кожа обогрев мени бомбаш панорама полная комплектация наворотои ин замона ин ҳолати салони қафои мошин бисёр дар ҳолати хуб сиденьёҳои мени қафошам обогрев будааст мени 4 патронникои қафо ин задник камерашам ҳаст мана пробегаш 119 000 километр моторду сӯзишвори бензин расходаш 8 литр 0 литр ва 100 километр мегардад ин чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин бисёр дар ҳолати хуб нархи мошин 115 000 сом бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 737 18 18 боз як хундаи санъате солаш 2010 балонош дар ҳолати хуб дохили салон 4 электропакет сентр замок сиди плеер монитор коробка автомат ҳама наворотои ин замона сиденияҳош обогрев пробегаш 208 000 километр ин килиташ стоп стар сиденияҳош кожини мебошад обогрев ин сиденияҳои қафои мошин чор патронникои қафо мотор 2 сӯзишвори бензин расходаш 8 литр ва 100 мегардад ин ҳолати мотори мошин бисёр дар ҳолати хуб нархи мошин 105 000 сом бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 737 18 18 ваз 2107 солаш 2007 балонош дар ҳолати хуб дохили салон коробкаш механик сиди плеер пробегаш 80 000 километр ин ҳолати салони мошин ин килиташ сентр замок будааст мана сентр замок ин ҳолати салони қафои мошин бисёр дар ҳолати хуб аз багажашам мебинем ин багажаш мотор 06 инжектор сӯзишвори бензин 10 та бензин киди 115-120 километр мегардад чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин
4 балонош нав, дута дари пеш электропакет. Нархаш 22000 сом бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 86 55 99. Мошин навбати мо 011 солаш 79. ҳамаи балонош нав, мошин истодагӣ, ҳаша кор фармудагӣ не. ҳозир пробегишам мебинтон, пробегишам кам. Ман пробегаш 1052 километр гаштагӣ халос. Мошина ҳамто барошта мондагӣ. Инҷа сидиплен, коробкаш механик, мани ҳолати салони мошин. Мани ҳолати салони қафои мошин. Багажи мошин, балони газ. Мотор 011, сөзжори газ бензин, расходнаш 10 та газки 115-120 км мегардад. Ин чи хеле ки дида истоде ҳолати мотори мошин. нархи мошин 10000 сом бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 771 778 5001. боз як жигули 011 солаш 80. балонош ҳамаш ҳолаташ хуб. дохили салон мани хайси диплераш, коробкаш механик, пробегаш 9500 километр. ин ҳолати салони мошин. ин ҳолати салони қафои мошин. мотор 03, сөзжори газ бензин. расход чанте? 10 та газ кидми. расходаш 10 та гази 110-115 км мегашад. ин чи хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин. нархи мошин 14000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 98 106 33 54. мошин навбати мо Opel Astra G солаш 2007. мошин вагонли. дохили салон 2 электропакет, коробкаш автомат, CD плеер, пробегаш 189000 километр. ин мультирол, 2 аэробаг, ин сиденьош. ин ҳолати салони қафои мошин. ҳар ҳолати хуб. ин багажаш балон запаскаш. мотор 1.6 екатек, сөзжори бензин, расходаш 7 литр ва 100 км мегардад. чи хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин. ёдовар мешавем санҷиш техники яксолина дорад. нархи мошин 57000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 747 1779. солаш чайне? Honda Odyssey солаш 2006. балонош дар ҳолати хуб.
داخلی سالن 4 الکتروپاکت سنتر замок این کنوپکای درش автомат زیر کشاده پشته میشه پربیگش 181,000 کیلومتر این سی دی پلی همه نوارات این زمانه коробкаш автомат دو ایربگ این سیدینیوش کاغذی می باشد این لیفت سیدینی لیفت دراش هم автомат نه هر автомат هر دون کشاده پشته میشه салони кафои мошин бисёр дар ҳолати хуб умуман мошин автосалон диган мошини автосалон менин багажаш сидени хорондаам мешавад خیلی که دیده شدید کفانده منیتور کانسنروش هم هست ماشین در حالتی خوب موتور 35 سوزشواری بنزین رفت خودش هم؟ رفت خودش 10-12 100 کیلومتر میگردن خیلی که دیده شدید حالتی موتور ماشین нархи мошин 140,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 991 0000 98 100 0048. Телефон барои маълумот 92 810 0048. Toyota Camry солаш 2011. داخل سالن 4 الکتروپاکت سنتر замок пробегаш 133,000 километр монитор борташ компьютер коробкаш автомат دو ایربگ سنتر замок این مولتیرول همه نورات این زمانه این حالت سالن در حالت خوب سیدیناش لیفت این حالت سالن کفای ماشین در حالت خوب موتور 2.5 سوزشواری بنزین رفت خودش 8 لیتر 9 لیتر 100 کیلومتر میگردد این خیلی که دیده ایستاده حالت موتور ماشین нархи мошин 155,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 810 0048. Toyota RAV4 солаш 2007 европейка داخلی سالن 4 الکتروپاکت سنتر замок пробегаш 172,000 километр اینجا سیدی پلی همه نورات این زمانه دو ایربگ مولتیرول این حالت سالن ماشین بسیار در حالت خوب коробкаш механик این حالت سالن کفای ماشین در حالت خوب
мотор 2 سوزشواری بنزین расходش چنده؟ расходش 8 لیتر بس 7 لیتر 8 لیتر بس 7 کیلومتر میگردد. این خیلی که دیده ایستاده که حالت موتور ماشین بسیار در حالت خوب. نرخ ماشین 130,000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 720 0048. Toyota Verso سالش 2010. ماشین واگن европейский. بالونش در حالت خوب. داخلی سالن 4 الکتره سنتر زموب پرابیگ معلوم نه خیال میفهمیم. مانیتور بورد کامپیوتر коробкаш механик мультирол айробакои пеш ду айробака ҳама наворотҳои ин замона. ин ҳолати салони мошин бисёр дар ҳолати хуб. ин сиденияш абагреф калиташ стоп старт. аз пробегаш мефаҳмем. пробегаш пробегаш маълум не. пробег 221,000 километр. пробегаш 221,000 километр. ин ҳолати салони мошин. ин ҳолати салони хафои мошин бисёр дар ҳолати хуб. ин астқафош мотор 2 سوزشواری دیزل расходаш 5-6 لیتر به 100 کیلومتر میگردد. این خیلی که دیده ایستاده حالت موتور. نرخ ماشین 110,000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 720 0048. سیچکه объемный سالش 97. دیزل دیمی балонаш дар ҳолати хуб. ин дохили салон. пробегаш 325,000 километр. монитор сентр замок кондитсионераш кор мекунад. коробкаш механик 4 электропакет. ин ҳолати салони мошин. ин ҳолати салони кафои мошин. калиткирми кафош калиткирик шода мешта. мотор 2.2 سوزشواری دیزل расходаш 5.5 لیتر 100 کیلومتر میگردد. این حالتی موتور ماشین. نرخ ماشین 50,000 سوم با سودا میشد. تلفن برای معلومات 92 844 99 25. مرس بی کلاس سالش 2008. балонаш дар ҳолати хуб. ин 4 электропакет сентр замок. ин кнопкаҳои ойначаҳош регулировка мекунигиш. пробегаш
85,000 километр. Инҷа монитор, CD плеер, коробкаш автомат. این حالت سالن ماشین، دو ایربکی پیش. این حالت سالن تفای ماشین. این زدنی کامرش هم هست. این بگیجش هم میبینی. این بگیجش. یخت بالون زپاسکیش هم هست. موتور 1.7 سوزشواری بنزین. расходаш 7 литр бензин ба 100 км мегардад. Мен чӣ хеле ки дида ҳисобед, ҳолати мотори мошин. Бисёр хуб. нархи мошин 75000 сом бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 761 11 77. باز یک نامری تلفن 92 781 44 64.